السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں۔ میں ہوں زینب غزالی۔ چلیے جانتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ لوک سبھا انتخابات کے پس منظر میں جمعہ کو شہر میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے کہا، اس کے ایک حصے کے طور پر لائسنس یافتہ اسلحہ لے جانے، نئے لائسنس کے اجراء اور امیدواروں کی حمایت میں ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی۔ سری لنگم پلی حلقہ وویکانند نگر ڈویژن کانگریس پارٹی خواتین کے وسیع سطح کی میٹنگ بی جے آر فنکشن ہال میں منعقد ہوئی اور اس میٹنگ کے مہمان خصوصی گوتم موکلا وینکٹیشور راؤ جی وی آر کوکٹ پلی حلقہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر تھے۔ خواتین افرادی قوت کے ساتھ بھونما منتی ماتا کے پروگرام میں شرکت کی۔ ترمورو گاؤں وکاڑا منڈل گوڈورو حلقے میں پارٹی کارکنان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ پنجولور پاڈو گاؤں سروپلی حلقہ وینکٹاچلم منڈل میں پارٹی کارکن کے خاندان سے ملاقات کی۔ کوری چرلا پاڈو گاؤں سروپلی حلقہ وینکٹاچلم منڈل میں پارٹی کارکنان کے خاندان سے ملاقات کی۔ لوکیش نے کہا کہ جگن حکومت نے اقلیتوں کو دھوکہ دیا ہے۔ لوکیش نے کہا، مسلمانوں پر حملے، اقلیتی بہبود کے پروگراموں کی منسوخی اور وقف املاک کو ضبط کرنا وائکاپا حکومت کے دوران ہوا، جیسا کہ ریاست کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیلا وینکٹیشور نام سے جواب دہندہ حیدرآباد شہر کے آس پاس میں ادرک لہسن کے پیسٹ کی سپلائی کرنے والی ہے۔ وہ بازار میں مختلف خوردہ فروشوں کو برانڈڈ کمپنی جنجر گارلک پیسٹ فراہم کرتا تھا۔ اس ذریعے سے ہونے والی آمدنی اس کے ذاتی اخراجات کو پورا نہیں کرتی تھی، چنانچہ اس نے جنپریا ایپس، لالا پیٹ، سکندرآباد میں مختلف اجزاء جیسے ٹائنٹم ڈائی آکسائڈ اور زیتم گم کا استعمال کرتے ہوئے ادرک لہسن کا پیسٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ان اجزاء کو اجزاء کے طور پر ملا رہا تھا اور ملاوٹ شدہ ادرک لہسن کو پیسٹ بنا رہا تھا اور پیسٹ کو اصلی اور خاص طور پر قدرتی ظاہر کر کے کھلے بازار میں فروخت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے لالا گوڑا پولیس اور فوڈ سیفٹی آفیسر جی ایچ ایم سی حیدرآباد نے اس کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا تھا۔ مذکورہ گرفتار شدہ کو ضبط شدہ املاک کے ساتھ ضروری کارروائی کے لیے فوڈ سیفٹی آفیسر سرکل نمبر 29 جی ایچ ایم سی حیدرآباد کے حوالے کیا گیا ہے۔ شراب کی غیر قانونی نقل و حمل کے الزام میں ایک گرفتار ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کمشنر کی ٹاسک فورس نے سینٹرل زون کی ٹیم نے سیف آباد حدود میں اقبال مینار کے قریب گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہوئے ایک ماروتی اومنی وین کو روکا، جس میں کار کے اندر چھپائے گئے مختلف برانڈز کے وسکی اور بیئر کی بوتلوں کی کارٹنوں کی بھاری مقدار برآمد ہوئی اور نوکت کرن کمار نامی ایک مدعا علیہ کو گرفتار کیا، جو اپنی ذاتی فائدے کے لیے غیر قانونی طور پر شراب کی بوتلیں خرید کر لے جا رہا تھا۔ مسلح ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ سشیل کمار اور پریم چند نام کے دو ملزمین جو اتر پردیش کے کانپور سے تعلق رکھتے ہیں نے بیگم پیٹ پی ایس میں ایک خاندان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ حدود دونوں نے گھر لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ امیتا مہنوت جو گھر کی مالکہ ہیں اور اسے بتایا کہ وہ این کے جین کے نام سے ایک کوریئر لائے ہیں۔ جیسے ہی اس کا نوکر کوریئر وصول کرنے کے لیے نیچے گیا، وہ جوڑی جنہوں نے اپنے چہرے پر ڈھانپے ہوئے تھے، ایک سسیل نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور دوسرا پریم چندر چہرے کا ماسک اور ٹوپی پہنے ہوا تھا، گھر کو لوٹنے کے ارادے سے زبردستی گھر میں داخل ہوئے۔ بعد میں ملزم پریم چند سیدھے کچن میں گیا اور نوکرانی کو اس کے گلے پر چاقو رکھ کر دھمکی دی۔ اس طرح نابالغ لڑکی جو امیتا کی بیٹی اور سشیل کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اسی دوران امیتا نے بھی ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش میں مداخلت کی اور جھگڑے کے دوران سشیل نے اپنے بیگ سے ملک بنا تپانچہ نکالا اور ماں اور بیٹی دونوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی۔ امیتا جو مارشل آرٹ سے اچھی طرح واقف ہے نے سشیل کو لات مار کر سشیل کے ہاتھ سے تپانچہ چھین لیا اور اس طرح آس پاس کے لوگوں کو شور و غل کے ذریعے آواز دی۔ گھر کے اندر موجود دو شخص کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ نگر کرنول کانگریس کے ایم پی امیدوار مالو روی نے ڈی سی سی صدر اور ایم ایل اے وامس کرشنا سے ملاقات کی۔ پارلیمانی انتخابات کی مہم پر حکمت عملی بنانے والے رہنمائے اصول تیار کیے۔ مالو روی اور ومسی کرشنا نے ڈی سی سی کے صدور کانگریس ایم ایل اے اور اہم لیڈروں سے بات کی۔ ضلع پولیس سروس آرگنائزیشن نظام آباد آدھیریم نے آج ضلع کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں 2 سیشنوں میں
बच्चों के खिलाफ पुलिस जिंसी एक्ट पर एक NDPS एक्ट और पोस्को जुराइम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें जिले की चीफ जस्टिस सुनीता कंचला ने शिरकत की। The narcotics drugs, and to ensure that the complete procedure is followed as per the CRPC and as per the Act, Special Act, it requires a lot of attention and effort and time. So there are lapses which are occurring on the part of the investigating officer during the investigation of these cases, during which actions are there. So repeated training, adaptation to Michael, we get to we get enhancement of our skills and we'll be able to efficiently investigate the cases better. సో ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్ ఆర్గనైజ్ అయినది అందరూ ముఖ్యంగా ఈ ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, ఈ ఇన్స్పెక్టర్. ఇంకప్పుడు ఆ పాపం ఎక్యూజ్ని చూసినా భయపడినా మనకి పాపకు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు మనకి మానిటర్స్ ఉంటే మానిటర్స్లో చూపిస్తాం. కాకపోతే అన్ని కోర్ట్స్లో అట్లాంటి ప్రొవిజన్ లేదు కాబట్టి నేనేం చేసేదాన్ని అంటే, మామూలుగా నాంపల్లి కోర్టులో కూడా, అంటే హాకాభవన్లో అయితే ఆ ప్రొవిజన్ ఉండేది, నాంపల్లి కోర్టులో ఆ ప్రొవిజన్ లేదు. సో విక్టిము, అక్యూజ్డ్ అందరూ కూడా కోర్ట్ హాల్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి వచ్చే పరిస్థితి సార్. సో అప్పుడు నేనేం చేశానంటే, నా ఛాంబర్ వెనక ఒక చిన్న సిట్అవుట్ లాగా ఉండేది MSJ గారి రూమ్కి, ఛాంబర్కి వెళ్ళడానికి. సో MSJ గారి పర్మిషన్ అడిగి విక్టిమ్స్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి నా ఛాంబర్లోంచి కోర్ట్ హాల్కి తీసుకొచ్చేదాన్ని సార్. ఎగ్జామినేషన్ అయిపోగానే నా ఛాంబర్లోంచి బయటికి వెళ్ళాను. సో ఐ గేవ్ దెమ్ యాక్సెస్ త్రూ మై ఛాంబర్. ఇంకా అంటే అంతకంటే అక్కడ సేఫ్టీ ఎట్లా ఇవ్వాలో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఐ డిడ్. విక్టిమ్ వచ్చే లోపే అక్యూజ్డ్ని మనకి ఇప్పుడు చాలా దగ్గర స్క్రీన్స్ పెట్టారు, స్క్రీన్ స్టాండ్స్ పెట్టారు, అంటే సపరేట్ రూమ్ లేని దగ్గర స్టాండ్స్ పెట్టారు. సో ముందు అక్యూజ్డ్ని తీసుకొచ్చేసి స్టాండ్ వెనుక నిలబెట్టేసి కూర్చోబెట్టేసి వాడిని, అప్పుడు విక్టిమ్ని పిలిస్తే విక్టిమ్ కోర్టులోకి వచ్చేటప్పటికి అక్యూజ్డ్ కనిపించదు. సో ఆమె ఎవిడెన్స్ రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు మామూలుగా అయితే యాక్ట్ ప్రకారం అక్యూజ్డ్ని డైరెక్ట్గా చూపెట్టారు. भूटान के बादशाह जगमे खेसर नागमेल वाचिंग की तरफ से दिल्ली के लिए रवाना होते ही हवाई अड्डे पर आने के खुसूसी इशारे से मुझे एजाज हासिल है, ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। हुजूराबाद के BRS MLA पेडी कौशक रेड्डी ने कहा कि BRS के टिकट पर MLA उम्मीदवार के तौर पर जीतने वाले दानम रागेंद्र ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इनका नाम कांग्रेस के MP उम्मीदवारों की हाल ही में ऐलान करदा फहरिस्त में है और इन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाना चाहिए और इनके MLA के ओहदे को खत्म किया जाना चाहिए। BRS के सरबराह KCR ने साबिक वजीर और मौजूदा रुकन असम्बली तेगला पद्माराव गौड़ को सिकंदराबाद पार्लिमानी सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। इस हद तक पार्टी के कानून साजों, अवाम के नुमाइंदों ने दीगर अहम कायदीन के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया और सबकी राय लेने के बाद ये फैसला किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर की हैसियत से तहरीक के वक्त से लेकर आज तक पार्टी के वफादार रहने वाले पद्माराव गौड़ को एक आदमी के तौर पर पहचान मिली है। इलेक्शन कमीशन के खवाइद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने बताया कि जब्त शुदा नकदी को जारी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में एक जिला शिकायती कमेटी तश्कील दी गई है। डिस्ट्रिक्ट शिकायत कमेटी में एडिशनल कमिश्नर मिस्टर D सरोजन बतौर कन्वीनर इंतखाबी अखराजात की निगरानी करेंगी। जिले में इन्फोर्समेंट टीमों ने अब तक 1,73,60,800 रुपये नकद और 23,61,964 रुपये मालियत का दीगर सामान और 314.45 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा। तेलुगु नाडु ट्रेड यूनियन काउंसिल की एक मीटिंग जो तेलुगु देशम से मुल्हिक है, हफ्ते को NTR भवन में मुनक्कद हुई। इसमें सदारत TNTUC-N के मीटिंग के लिए की गई। इस मीटिंग में वर्कर्स के मसाइल, TNTUC के मजबूती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ వారానికి కానీ ఎక్కువ నీకు తీరిక సమయంలో వాళ్ళ కష్ట సుఖాలలో నీవు భాగస్వామి కావాలి. మనం ఎంతమంది అవుతున్నాం? ఈయన ఏదో ఆరోగ్యం బాగా
పెట్టిండు మళ్ళీ ఇయ్యారు. నాకు వేరే ప్రోగ్రామ్ అది ఏం పెట్టిండే అనుకున్నా, కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా అయిపోయింది. ఇక మీరు కొద్దిగా మొదటిసారి ఎక్కువ మంది వచ్చారు కాబట్టి నేను కూడా అది మర్చిపోయాను. నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ కార్మిక శక్తి అంటే బహుశా మీరందరూ అధ్యక్ష వారిని నేను కోరుకునేదంటే 119 నియోజకవర్గాల్లో 32 జిల్లాలు, పాత 10 జిల్లాలు ఎన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి, ఎంతమంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు? నాకు తెలిసిన కాడికి మా దగ్గర ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా పెద్దదే ఉంది, మా నియోజకవర్గం అయితే ఎక్కువ మాత్రం 50% క్లోజ్ అయింది. అయితే ఇక్కడ పరిశ్రమలు కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి అవసరాలను తీసుకుంటాం, భూములు ఇస్తాం, గుట్ట ఇస్తాం, లేకుంటే దానికి సబ్సిడీ వగైరా వస్తుంది. అది కొంతకాలం గడిపిన తర్వాత పని। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।